बोलो जय जगन्नाथ स्वामी की, सुभद्रा माता की, बलभद्र भगवान की, विश्वर कल्याण हो। बोला हिंदू सागर एक बार हरि बोल। वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एठारे उपस्थित थिबा ग्रामर ग्रामवासी बेश स्नेहमयी स्नेहमयी कल्याणमयी कल्याणमयी ममतामयी बेश ममतामयी स्नेहमयी ଆଉ ମା ମାନେ ଏବଂ ବରେଣ୍ୟ ଏଇ କାଦଡ଼ିହା ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀ ମଞ୍ଚ ଆଜି ଏଠି ଏତେ ଲୋକ ସମାଗମ ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। এই সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পালা মাধ্যমে বৈঠকি পালা মাধ্যমে আপন মানকু আজি আমি আম সংস্থা তরফরু কিছু আমি সংগ্রহ করিছু। সে সবু আমি আজি আপন মানকু দেখাইবু। তোর সহিত আপনাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিবু। ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। তো তা সহিত আচ্ছা। আম বিভাগর ହଁ যে কি প্রোগ্রাম ম্যানেজর স্যার অছন্তি ଅଭିଜିତ অভিজিৎ স্যার ମହାନ୍ତି ସାର୍ তাঙ্কু মধ্য আম তরফরু প্রণাম। ବେଶ आम सहित अच्छा आम मनोहरपुर सेक्टर सुपरभाइजर महाशय नवीन चरण महांत आमर प्रणाम। आम सहित अच्छा सीएच दीदी अच्छा कृष्णा दीदी समस्त को भल पाइबा भाया दीदी आमको प्रणाम। आम क्यूआरटी दीदी अच्छा शुभश्री दीदी तत्संगे संगे बेहराबू आम सहित जो अच्छा दीदी मैंने अंगनवाड़ी दीदी मैंने आशा दीदी अच्छा आमर प्रणाम ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। जहा आज आम आम जहाँ छोट लेखनी मुनरू आम मनरू जहाँ भावना होती आपण मानक आपनकु କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପରିବେଷଣ परिवेषण करिया पे जाउछु। ଯଦି କିଛି କହିବା ଗାଇବାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ताहले आपण माने कोन शिशुटी 100 गुणरे क्षमा देबे। आरंभ करिया। स्तन्यपान कराइबु मा मने रखिथिबु स्तन्यपान कराइबु मा मने रखिथिबु एही क्षीर परा अमृत सार एही क्षीर परा अमृत सार एही क्षीर परा अमृत सार स्तन्यपान कराइबु मा मने रखिथिबु स्तन्यपान कराइबु मा मने रखिथिबु स्तन्यपान କରାଇବୁ ମା ମନେ ରଖିଥିବୁ स्तन्यपान कराइबु मा मने रखिथिबु स्तन्यपान कराइबु ମା ମନେ ରଖିଥିବୁ एही क्षीर परा अमृत सार एही क्षीर परा अमृत सार एही क्षीर परा अमृत सार स्तन्यपान कराइबु मा मने रखिथिबु एही क्षीर परा
ପରା ଅମୃତ ସାର ଏହି କ୍ଷୀର ପରା ଅମୃତ ସାର ଏହି କ୍ଷୀର ପରା ଅମୃତ ସାର କ୍ଷୀର ପରା मेरा ଗୋଟେ ଜୋସରୁ ଲୋଡ ହେଇଯାଉଛି ଓ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଟିକେ ଧୀରେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ତାପରେ ଯିବା ତାପରେ ବିପଦ କଥା କହିବା विधाता देईची मातु क्षीर कत क्षीर जे नाम तार आउतरे विधाता देईची मातु क्षीर कत क्षीर जे नाम तार शिशुवान कले रोग होइब दूर रोग प्रतिरोधक शक्ति सबु बढ़िब शिशुवान कले रोग होइब दूर रोग प्रतिरोधक शक्ति सबु बढ़िब भेराबू एठी मुख्य कथा भेराबू कस क्षीर कथा भेराबू कस क्षीर कहले हमर जो मार प्रथम क्षीर 1 घंटा मध्य जो आमे कहउछंती अच्छा सेटा होची मुख्य कथा भेराबू मुख्य कथा से कस क्षीर द्वारा कोन होची कोन उपकार सब मां माने पाउछंती मां मान को विशेष कर क्वेश्चन मां मान तो सार माने बहुत कथा कहि गले किंतु कस क्षीर द्वारा हमर बहुत अनेक उपकार मिलुची मानसिक शांति मिलुची मार मानसिक शांति मिलुची शिशुर उपकार कोन शिशुर उपकार कोन होची तरल झाड़ा निमोनिया डायरिया अंधार कोना रोग अंधार कोना भलिया रोग जदी हम छुआटी अंधार कोना रे केते कष्ट न पाइबो आउ अंधार कोना केते बड़ बड़ दूर होई रोग दूर होई जाउची के कथा मिसुची रोग दूर होई जाउची ठीक सही बोली कस क्षीरटा को हमें भारी गुरुत्वपूर्ण दबा ये गला बेराउ कस क्षीर कथा अच्छा तापरे कोन हबो तापरे कोन हबो स्तन्यपान कराइले मार स्नेह सुत शरीर हेबो बढ़िब ज्ञान कराइले मार स्नेह सुत शरीर हेबो बढ़िब ज्ञान स्तन्यपान को आमे जे देबा सम्मान सुत सबल हेबो आम संतान स्तन्यपान को आमे जे देबा सम्मान सुत सबल हेबो आम संतान बेराउ ओ ज्ञान कथा पड़छि कोन ज्ञान गुरु घर ज्ञान कोन गुरु ज्ञान कले जो आमे जे स्तन्यपान करूछंतु से भीतर हमर मानसिक शारीरिक विकास बुद्धि हो ज्ञान बढ़िबो सुस्थ शरीर गठन हबो सुस्थ शिशु समाज सुस्थ शरीर गठन हबो सुस्थ शरीर से जवान हबो बड़ हले जवान हबो बेस हला ठीक अछि ये ताले आ कोन बढ़िबो आहुरी बढ़िबो मानसिक विकास हबो ज्ञान मानसिक स्तर रे से जो चालाक चतुर हबो हम छुआ देखिबा हमें होती से चुकी उठे जगह रे जदी को ला छुआ जदी टिया कि मुंड देउथबो से आगे भल के कुति देउथबो पळुथबो हला से चालाक हबो चालाक चतुर हबो काटू से माडो खाइ कि आसीबोनी माडो देई कि आसीबो से वीर हबो जदी से मा आखिर खाइथिबु जदी सिना तो से कामटा करिउ रे पो नले पारिउ कि पारिबो ठीक अछि तापर जिबा हां मा क्षीर नुहे के बड़ आहार तोर कास ठंडा सबु करी दूर मा क्षीर नुहे के बड़ आहार तोर कास ठंडा दूर करी देव नाही पाउडर देवा नाही डबा क्षीर देवा नाही पाउडर देवा नाही डबा क्षीर देवा नाही पाउडर देवा नाही डबा क्षीर देवा नाही पाउडर देवा नाही डबा क्षीर एही क्षीर परा अमृत धार जोर कास ठंडा सबु करी दूर एही क्षीर परा अमृत सार एही क्षीर परा अमृत सार एही क्षीर परा अमृत सार डबा क्षीर कथा पड़ी अच्छा आमर वर्तमान किछि किछि जागा रे कोन होउची और हेची जो मां मानकर धन टका पैसा प्रबल मात्रा रे अच्छा से माने डबा क्षीर दउचंती सब काहे की दउछु जानि पारु काहे की दउचंती एपटे वीडियो किबा सीरियल के न सल्ले त आ छुआ कथा मन पडिबोनी किए खोइबो एते कथा करी केते कष्ट करी एते चिंता मग्न किए हबो माने पप्पू बोतल धरे दउछु हां ताले उपकार कोन हबो अपकार बहुत किछि हबो डबा क्षीर कोन मां क्षीर रो उपादान देई परिबो कि देई परिबो नाही हला मां क्षीर स्वतंत्र मां क्षीर हमर किछि किछि मां मान अछंती जंक फूड दे दउचंती अच्छा हला कि जंक फूड दे कुरकुरी भीतर कुरकुरी से ले जे ठंडा पानी बोतल ताको मन को जा अछि ता दउचंती हो हां तेनु आम भीतर कथा हिची देवा नाही डबा क्षीर देवा नाही पाउडर देवा नाही डबा क्षीर देवा नाही पाउडर देवा नाही पाउडर देवा नाही डबा क्षीर देवा नाही पाउडर देवा नाही डबा क्षीर एही क्षीर परा अमृत धार
ଥଣ୍ଡା ସବୁ କରିବ ଦୂର ଜ୍ୱର କାଶ ଥଣ୍ଡା ସବୁ କରିବ ଦୂର ଜ୍ୱର କାଶ ଥଣ୍ଡା ଦୂର କରିବ ଦୂର ଜ୍ୱର କାଶ ଥଣ୍ଡା ସବୁ କରିବ ଦୂର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ ଏଡ଼ାନ କରିଛି ଦେବାକୁ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ ଏଡ଼ାନ କରିଛି ତୁକୁ ଦେବାକୁ ଆଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ ତାକୁ ଦେବାକୁ ଆଇ অনুপূরক খাদ্য পরিপূরক খাদ্য 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 জন্মରୁ 2 ବର୍ଷ মুখে দেবু যে তার ଏହି କ୍ଷୀର ପରା ଅମୃତ ସାର ଏହି କ୍ଷୀର ପରା ଅମୃତ ସାର ଏହି କ୍ଷୀର ପରା ଅମୃତ ସାର ଏହି କ୍ଷୀର ପରା ଧନ୍ୟପାନ କରାଇବୁ ମା ମନେ ରଖିଥିବୁ 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 ଏହି କ୍ଷୀର ପରା ଅମୃତ ସାର 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 ତୁ ଆଉ ମା ମାନଙ୍କ କଥା ମା ମାନେ এই তো শিশু মার সম্পর্ক কোন রহিলা সেই মা আর শিশু ভিতর সম্পর্ক কোন রহিছে ଅଛି ବହୁତ ସ୍ନେହ ମମତା ଅଛି ସେ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ସ୍ନେହମୟୀ ମମତାମୟୀ ମା କରୁଣାମୟୀ ସେଇ ମା ସେଇ କରୁଣାମୟୀ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କିନା ଯିବା ପଦିଏ ବେଶ ହାତ ଧରିଛି ଚାଲିବା ଶିଖାଏ ଝୁଣ୍ଟିବା ଆଗରୁ ନିଏ କୋଳେଇ অভয় দায়িনী তাপণ তকানি তা কোଳର সুখ কোউঠি ନାହିଁ তা স্নেহ গণা ହୁଏନି ପୁରୁଣା ସେ ମା ପାଇଁ ଗାଉଛେ ତ ତା ସ୍ନେହ ଗଣା ହୁଏନି ପୁରୁଣା ସବୁବେଳେ ଲାଗେ ନୂଆ ଜନମରୁ ଜୁଇ ଯାଏ ଜନମରୁ ଜୁଇ ଯାଏ ସିଏ ହୁଏ ତ ସାହା ବେରାଉ ସିଏ କିଏ ये ସିଏ ହଉଛି ସେଇ ମା ସେଇ ଗର୍ଭ ଯିଏ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଏଇ ସ୍ନେହମୟୀ ମମତାମୟୀ ମା ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତାରଣ କରିଛି ସେଇ ମା ଏନ୍ତୁଡ଼ିରୁ ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛି ସିଏ ହେଉଛି ମା ସେଇ ମା ଯିବା ହାତ ଧରି ସିଏ ଚାଲିବା ଶିଖାଏ ଯିବା ଆଗରୁ ନିଏ କୋଳେଇ ଅଭୟ ନାହିଁ ତାପଣ ତକାନି ତା କୋଳର ସୁଖ କୋଉଠି ନାହିଁ ସ୍ନେହ ଗଣା ହୁଏନି ପୁରୁଣା ସ୍ନେହ ଗଣା ହୁଏନି ପୁରୁଣା ସବୁବେଳେ ଲାଗେ ନୂଆ ଜନମରୁ ଜୁଇ ଯାଏ ଜନମରୁ ଜୁଇ ଯାଏ ସିଏ କିଏ ସିଏ ହଉଛି ସେଇ ମା ସେଇ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ପଦେ କେତେ ପୂଜା ବ୍ରତ କେତେ ମାନସିକ ମନାକୁ ଥାଏ ସେ ଆମରି ପାଇଁ କେତେ ପୂଜା ବ୍ରତ କେତେ ମାନସିକ ମନାକୁ ଥାଏ ସେ ଆମରି ପାଇଁ ଯେଡ଼େ ଦୁଃଖ ଆସୁ ସବୁ ସହିଯାଏ ତାଠାରୁ ମହାନ କେହି ତ ନାହିଁ ଜନମରୁ ଜୁଇ ଯାଏ ଜନମରୁ ଜୁଇ ଯାଏ ସିଏ ହୁଏ ତ ସାହା ସିଏ ମା ସିଏ ମା ସିଏ ମା 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 ମୋ ମା
ए सुन सुन मा माने देई मन कर ସିଏ ମା ସିଏ ମା ସିଏ ମା 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 ମୋ ମା ସିଏ ମା ସିଏ ମା ସିଏ ମା 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 ମୋ ମା ଜନ୍ମବତା ଠାରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନ ସିଏ ମା ସିଏ ମା ସିଏ ମା 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 ମୋ ମା ଶିଶୁ 2 ବର୍ଷ ଯାଏ ହୁଏ ସମାପନ ସିଏ ମା ସିଏ ମା ସିଏ ମା 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 ମୋ ମା ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଟେ ଗର୍ଭଧାରଣ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଦେବା ଆଇରନ ମମତା ଦିବସେ ତାର ନାମ ଲେଖାଇବା ପୋଷଣ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍ଗ ଯେ ଛତୁଆ ସେ ଦେବା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରସବ କରାଇବା 6 ମାସ ଯାଏ ତାକୁ ମା କ୍ଷୀର ଦେବା ମା ସିଏ ମା 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 ମୋ ମା ରବିବାର ଶନିବାର କିଛି ନ ମାନିବ ପ୍ରତିଦିନ ଶିଶୁଟିକୁ ଅଣ୍ଡାଟିଏ ଦେବ ଆଇରନ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପୁଣି ଖୁଆଇବ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ବୁଦ୍ଧି ଘଟାଇବ ନିମୋନିଆ ଡାଇରିଆ ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନିବ ପରେ ନର ତକ୍ଷଣ ଡାକ୍ତରକୁ ଯିବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ବୋଧେ 12 ରୁ 24 ଶିଶୁଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମୁହେଁ ଫୁଟେ ହସ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ଘରେ ଯଦି ଥିବ ସୁସ୍ଥ ପରିବାର ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଢିବ ଶୁଣୁଥିଲେ ମା ମାନେ ଦେଇ ମନ କନ ସୈନ୍ୟପାନ ପଥା ମାଲ କରିଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମା ମାନେ ଦେଇ ମନ କନ ସୈନ୍ୟପାନ ପଥା ମାଲ କଲି ସମାପନ ମା ମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଗଲା ଆନନ୍ଦ ମନରେ ହରି ଓ ଏହି ଠାରୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଗଲା ଅଳି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ମାଲ ଦେବ ହରି ବୋଲ 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 ରାଧେ ବୋଲ ରାଧେ ବୋଲ ରାଧେ ବୋଲ ରାଧେ ସାଗରେ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ ଆଉ ଥରେ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ ଆଉ ଥରେ ଏକ ବାର ହରି